Hello, good morning, friends, and welcome back to another new update. Aji only to 11 October ase, aru aji se lezo sate aina ase, abnan ke aru update di wokuine. Aji ite satu na pola prabi bishi biya hoina ase, abnan ke kina hoise exactly abnan ke dekhai dibo. Channel te nutun ase kule to channel ke subscribe kule na parbi, video ke like koi dibi, share koi dibi, comment koi dibi, aru moram bra video to skip na koine first to last talk side dibi koine abnan ke request koi ase. तो जाइने कंडीशन तो किना हो जाए आपन के बाल बार दिखाई दिबो दे पहिला किना थाइसे और इटा किना होसे आपन के सब दिखाई दिबो इटा होले तो মই नेशनल हाईवे 29 पहिला रास्ता थाकेला जगहते खरा कोइने आसे और नन्ने इटे दिखि आसे येते तो इना हो जाइसे रास्ता ही नाइ छे पहिला तो इतु रास्ता दे बिया थाइसे आपन दिखि थाइयो इतु रास्ता दे गाड़ी बिया थाइसे दे इतु जगह थाकिबोले लगा तो इटा तो तते जाइ दिसे maybe some 15 meters away from the previous road. Pola to itu jaga te thakise itu bi moi side te khara kuri ase itu left side phane asol to right phane to tate ase utu corner de pathor khan dikhi ase tate ase de on the other side ekta lane to tate phane ase aur drain bi tate phane ase de itu han तो ताते इमो खरा कुरारो ताते जग खरा कुराला जगाते रास्ता थाकिसे एनेका इतु जगाते थाकिसे हलबि इटा तो दिखिया निसिना उ ताते जाइसे इतु गेट बि रास्ता ला ऊपरते थाकि दे इतु दुइटा पोस्ट दिखि आसे आपनान इतु दुइटा पोस्ट बि रास्ता ला ऊपरते थाकि पहिला तो इटा तो रास्ता ला ऊपर होली तो ताते फाने हो लागे ताते pra तो थाकि किने ना गिरि ने तानि ने ताते तक जाइसे तो जाइना आपनान के देखाइ दिबो किना होइसे इधर भी पूरा आई जैसे दे इधर ऊपर दे थके लगान सब इधर नीचे दे आई जैसे और इतु ब्लैक टॉपिंग हन आपन दिखि आसे पूरा तो इतु जगह ते थाकिसे तो इटा तो येते नइने नीचे दे जाय जैसे तो जाइना आपन के बाल बड़ा दिखाई दिबो कंडीशन तो किना होइना आसे और फाने भी किना होइना आसे ऑन द अदर साइड also किना होइना आसे पर्यटक तो जाइना आपन के देखाबले ट्राई करबो इटा तो पानी जाकाली पानी बेसी गिरिसे दे कंटिन्यूअसली होल डे गिरा निसना लागिसे जाकाली तो अजी तो कंडीशन तो किना हो जाइना आपन के देखाबले ट्राई करबो कुबा जगह दे तो बेसी माटी भी नरम थाकिबो भी पारे दे तो रिस्क भी आसे कुबा जगह दे तो जाइना फासिले तो भी ना हो सबै उ तो पत्थर खान तो पहिला इतु जगह दे थाकिसे त तो उ नीचे दे जाय जैसे और मेन तो इतु जगह ते रास्ता थाकिसे रास्ता थाकेला तो सबै इतु गेट तो इतु पूरा बिरा मानु खान जानि थाकिबो इतु गेट तो इतु रास्ता ला ऊपर ते थाकि तो इटा तो गेट तो है रास्ता ला नीचे फाने जाय जैसे इटा तो गेट भी तानि किने तो रास्ता तो ना इनका सीधा था तो इतना तो तानी ने उ नीचे दे जाय जैसे रो परा तो जावले ना पारे वो निचना से बेसी नरम हो निचना से माटी तो इफाने हे जाओ इफाने जाइना इतु गुराइना इतु स्टोन क्रश पहिला थाकेला ताते उठिबो इना तो गुरुइना ताते फाने जावले ट्राई करो नेगाइ गिरे आसे तो एभ्री सेकेन्ड म कोनिसना एक बार बनावे ओलप गुने ना गिरि थाके आसे तो इफाने बरा जाओ दे ओलप भाग रास्ता दे नाले इफाने तो नरम होइने तो थें भी फासी उलिला चांस आसे
तो इफाने बड़ा जा से सब इधर भी क्रेक तो इना हुई डांगो डांगो हुई ना से इफाने खान भी सब इधर से पूरा नस्टों के शुरू सभी सब इन्हें क्रेक हुई ना से ऊपर भी पिसी गिरा तो इतु जगह देखा से और इतु मैं कौन सा इतु ये स्टोन डस्ट था यहाँ तो भी जाए जा से और पुराना रास्ता तो आपने ये देखिए से रास्ता तो असल तो सीधा अलग इना सीधा आई वो लगेगा से इतु जगह ते आई वो ला से होली भी तो सभी अपना कंडीशन इना हुई ना से रास्ता तो इतु आसे और इतना तो इन्हें का हुई से रास्ता तो भी नहीं हुई से নাই হলে কথা নাই হইছে ইতুলা তো কথা না হইছে ইতু পুরা স্লাইড কৰি নাই লা হইছে সিধা তো উপর ফানে খান না সবই বেশি বিয়া হই না উপর ফানে খান বি এটা পুরা হনিস না সেটা বি দেখুন फ्रॉग भी बेसि আছে এই জায়গাতে তো লাস্ট টাইম হাতে বেশি দেখছি এই জায়গাতে ফিশারি নিছ না ওলাই দিছে ক্র্যাক হৈ কিনে সবই ইতে বড় তো ক্র্যাক হয় না ও তো টক টক পুঞ্জি না যে দুই ইতে জায়গাতে বি পলা তো ধান ক্র্যাক থাকে না রে ইতে স্টোন ক্রাশ থাকে তো ইতে পুরা ওই ধান ফিল আপ ঠিকই থাকছে লবিটা তো আপনার ক্র্যাক লা গ্যাপ খান বি দেখি আছে কিমান ডাঙৰ হৈ আছে গ্যাপ খান বি উপরটা খান তো ইনা হই না আছে পয়লা তো ইমান ভিজিবল থাকে না এই দোকান বি অলপ অলপ চলপ তো গিরিয়া তো দেখি থাকে লবি এটা তো সবই মাউন্টেন উপরওয়ালা আর নিচেওয়ালা তো ইমান ডিফারেন্স ওলাই যাইছে কিমান গিৰি যাইছে আপনার নে এইটো তো ইমেজিন কৰিব পাৰিব ইটাৰ পৰা তো কিমান টক হৈছে এইটো তো ক'লে নাপাৰে দে নহ'লে বি গাছ খান বি দেখি আছে গাছ খানাৰ ওপৰতে বি যাই আছে এতিয়াতো এইটো তালা ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আৰু এইটো फिशरी एक ताजी दे पूरा क्रेक जगह जगह दे सब तो भी ना होने से बाबरे पूरा तेरा मेरा हो जाए सभी सब क्रेक हुई ना सीधे
আপনার দেখি আছে এইটো জাগান বি সব গিৰি আছে এইটো লাইন দিয়ে বেছি যোৱা নিচিনা দেখি আছে দেই তাতে বাইক গিৰি কিনে এনেকুৱা কোনে ইফালে যোৱা নিচিনা দেখি আছে এইটো গৰবি তেৰা হৈ কিনে এইটো ফালে টানিয়া পৰাটো তেৰা হোৱা নিচিনা দেখি আছে দেই এইটো জাগায় বেছি যোৱা নিচিনা আছে তাতে ওপৰতে পৰাটো এনেকুৱা শ্লাইড কৰি চবে গাছ খামি পুৰা তেৰা মেৰা হৈ কিনে আছে আৰু ওপৰতে তাতো গিৰিয়ালা আৱাজো শুনি আছে এতিয়া বি পুৰা গিৰি কিনে আছে यहाँ पे मन दंगो क्रेक हुई ना सो तो मशीन खड़ा कर ला जगह देवी बा बड़ी बा सभी तो ओ क्रेक हुई ना तो सब ये तो पोस्ट भी तेरा हो जाए মই কোৱাটো ইফালে আছে বেছি গিৰি থাকে তো ওপৰ ফালে আছে এইটো তো ওপৰ ফালে খানটো বেছি বক্তু এনেকা গইনে এনেকা যা নিচিনা দেখি আছে এনা গইনে আপোনালোকে দেখি আছে এইটো হাইৱেটো এইটো আছে দে তাতেতো এতিয়া গিৰি আছো আৱাজী ওলাইছে গিৰিয়ালা এইটো জাগাতে গিৰি আছে এতিয়া বেছি দেখি আছে অলপ सभी गोरगामी पूरा तेरा मेरा हो जाए बेसी बक्त इते इफाने खान जा निचिना लगे ऊपर फाने पड़ा तो कुंबा ताते फाने जाए कुंबा तो ताते फाने जाए कुंबा इफाने जाए और इतु माचो इतना मैं खड़ा कर इतु स्ट्रंगर से थाकेला जगह खान तो साइड दुईटा साइड पड़ा तो जा पड़ा तो क्रेक होने टानियाला निचिना लगे इतना अंदर इतना भी गिरे से অলপ দেখি আছে গিৰাটো আমি কেমেৰাতে না খেচা তামতে আৰু গিৰিদাটো দেখি থাকে চকুৰাটো হ'লে কেমেৰাতে তো কেপচাৰ কৰি নাপাৰে अचानक हो जाए ना इधर उधर सब इतु गाछ हिली আছে দে টানিয়া বড় হিলি আছে ইতু গাছ ইতু জায়গাতে নাই হিলি আছে শুক্রবার তো দেখিছে হলে ক্যামেরাতে ক্যাপচার করলে পারে না ইদি বি একটা আছে গাছটো না ইতু না হৈ কিনে অলপ উপৰ ফানে না ইতু জায়গা ফানে হিলিছে তো ইটাৰ পৰা না হিলিছে টানিয়া বড় মাটি বড়
তো এইটো ভিডিওটো এতিয়া পৰা এণ্ড কৰি দিব এতিয়া বি আপোনালোকে দেখাবলৈ লাটো জাগা আছে দে তো নেক্সট ভিডিওতে এইটো খান দিব ভিডিও বেছি লম্বা হৈ যায় এইটো তো খাতা কৰিব নিমিলে তো ভিডিও এইটো আপডেট এতিয়া পৰা খতম কৰি আছে এতিয়া বি আৰু নতুন ভিডিও আহিব এইটোতো চেক আউট কৰিবলৈ নাপাহৰিবি ইফানে যাই না আপোনালোকে দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিব দে তো I'll see you in the next video.